لا يمكن. Sesungguhnya seseorang yang sudah merasakan kenikmatan seperti itu, maka tidak bisa tergantikan dengan apa yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dunia pun kita tidak tersirat dan kita tidak tertipu dengan dunia itu. فهو إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة. Dan Rasulullah SAW adalah panutan kita dunia dan juga panutan kita dalam akhirat. ويوم تأتي كل أمة مع إمامها. Dan nanti di hari kiamat semua orang akan mengikuti imamnya masing-masing. فلا يمكن ولا ينبغي ولا يستحيل أن نتخذ إماما في الآخرة أو في الدنيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan itu, sesungguhnya kita tidak akan tertipu dengan, kita tidak akan bisa mengikuti daripada imam lain, imam dunia dan akhirat, yaitu kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لمحبة رسول الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu mencintai dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. ويفتح قلوبنا لذوق محبة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita bisa merasakan daripada kenikmatan dekat dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويفتح أعيننا الظاهرة والباطنة للاجتماع برسول الله. اختصارا للوقت وامتثالا لأمر شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، طلبنا على سماحة فضيلة الشيخ عبد الرحمن خان من جنوب أفريقيا أن يلقي علينا الكلمة، فعليه يتفضل مشكورا مأجورا. Kita minta kepada tetamu kita yang datang dari Afrika Selatan, sebagaimana yang diperintahkan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar, untuk memberikan kalimatnya, fa'alaihi yatafaddal mashkuran ma'jura. Dan akan diterjemahkan oleh Al-Habib Salim Al-Jufri dari Gorontalo. الحمد لله ذي الكرم الواسع والفيض المتتابع الذي بعث إلينا الحبيب الشافع وجاءنا بالفضل الواسع والدين الكامل الجامع، فصلى الله وسلم على من جعله الله المنبع لكل الفضيلة وجعله في الآخرة خير الوسيلة، سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأخيار. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita, hingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dengan penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum ila mithli hadhihi al-majalis wa hadhihi al-liqa'at. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menghadirkan kita sebagaimana dalam majelis ini yang sangat luar biasa, dan pemberian ini semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man am'ana an-nadhar yatayakkan wa yara annahu ma saqana ila hadhihi al-majalis wa la ila hadhihi al-liqa'at wal ihtifalat ma saqatna illa mahabbah. Dan kalau seandainya kita melihat daripada perkumpulan ini, sesungguhnya hakikatnya kita hadir ke tempat ini tidak lain tidak bukan adalah karena cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatullah wa mahabbatu rasulih wa mahabbatu ahli al-bait wa mahabbat syekhina Sayyidil Habib Umar. Dan ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh, dan cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat hadhihi al-mahabba illa ma'nan tatalaqaha arwahuna min nida'il haqqi subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya daripada bentuk cinta kita ini, yang mana kita berkumpul di tempat ini adalah murni diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbarana al-Habib al-Azam sallallahu alaihi wasallam anna Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kalau seandainya Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. فقال الحق سبحانه وتعالى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه.
Maka Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai kepada fulan, kepada orang tersebut, maka cintailah kepadanya. ثم لا بد أن ندرك أن العبد ما صار محبوبا عند المولى سبحانه وتعالى إلا إذا اجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kecuali melainkan daripada kesungguhan dia ketika melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. كما ورد في الحديث إن العبد لا يلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى فيعمل بمقتضى مرضاة الله حتى صار محبوبا عند الله. Dan sesungguhnya disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seorang hamba rasa cinta yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut dia diterima di seluruh penjuru bumi. فربما نسأل كثير منا عند زيارة الحبائب والحبيب عمر بالخصوص هذه المحبة من أين جاءت؟ Dan ini semua yang kita bisa rasakan bahwasannya dengan hadirnya para habaib dan Habib Umar terlebih khusus, maka ini yang kita bisa rasakan dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. وهذا الجذب من أين جاء؟ هذا الجذب من أين جاء هذا الجذب؟ Dan daripada jarang semua yang hadir di tempat ini, yang berkumpul di tempat ini, dari mana datangnya? لأن الحبائب اجتهدوا في عبادة الله وقد سمعنا البارحة من شيخ أبو بكر بن سالم كيف قضى 40 سنة صلى صلاة الفجر ما أدوه العشاء. Dan ini semuanya didapatkan daripada kesungguhan mereka orang-orang soleh. Sebagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kita ketahui dalam manaqibnya, beliau melaksanakan solat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. معنى ذلك تقرب إلى المولى من العشاء إلى الفجر بأنواع من العبادة. Dan itu semua dilakukan di antara isya dan solat subuh, semuanya dilakukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فهكذا الحبايب الحاضرون أقصد بالذكر شيخنا الحبيب عمر يجتهدون في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى صاروا محبوبين عند الله. فنادى الحق سبحانه وتعالى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para habaib kita, orang-orang soleh yang mana mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berhak untuk mendapatkan daripada ridho cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut. فأحبه جبريل ونادى في أهل السماء يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه. Dan Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril memanggil penduduk langit untuk bisa mencintai orang tersebut, dan penduduk langit semuanya mencintai orang tersebut sehingga dia menjadi orang yang diterima di muka bumi. وهكذا الأرواح المجتمعون في هذا المجلس قد تلقت أرواحنا هذا النداء فصار هذا الخلق محبوبين عندنا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيوضع لهم قبول في الأرض. Dan inilah bukti yang nyata bahwasannya kita bersambung ruh-ruh kita bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka diterima di semua tempat dengan kehadiran kita di tempat ini. وأختصر الكلام على هذه النقطة الأخيرة وهو لابد أن ندرك كذلك هذا المجمع الكبير الجمع الغفير أهل إندونيسيا الذين جاءوا بالكثرة إلى هذه الاجتماعات كلهم يطلبون نظرة، كلهم يطلبون الدعاء، كلهم ساقتهم محبة. Dan semua kita yang hadir ini, yang paling penting adalah kita semua yang hadir di tempat ini, berbagai macam dari penjuru bumi, dari Indonesia, dari daerah-daerah tertentu, kumpul semua di tempat ini. Semuanya berharap daripada pandangan, berharap daripada doa dari orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ساقتنا المحبة لكن لابد أن ندرك أن الحبائب هؤلاء أخذ بالذكر شيخنا محبتهم لنا أكثر. Dan kalau seandainya kita melihat daripada cinta kita kepada guru-guru kita semuanya yang hadir di tengah-tengah kita ini, sesungguhnya pada hakikatnya cinta mereka lebih kuat dibandingkan cinta kita kepada mereka. ودليلنا على ذلك أن جدهم صلى الله عليه وسلم كان يحبنا أكثر. Dan contoh bukti nyata bahwasannya dalil dari itu semua adalah bukti Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kita dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. كيف وقد بات الليالي وهو يبكون لذنوبنا صلى الله عليه وسلم. Kita ketahui bersama Nabi SAW di setiap malamnya menangis dikarenakan cinta beliau kepada kita semua. ولجوفه أزير كأزير المرجل. Dan itu semua dilakukan
di dalam rasa kesendirian beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو يردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Dan dari salah satu doa beliau, ya Allah, kalau seandainya engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Kalau seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. فنحن وإياكم نخرج من هذا المجلس الليلة هذه ونعلم في قلوبنا أن كما كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يحبنا محبة شديدة، فكذلك الحبايب الحاضرين وشيخنا الخبيب عمر بن حصير يحبنا محبة عظيمة. Dan kita merasakan di dalam majelis ini dengan rasa yang sangat luar biasa, sebagaimana Nabi SAW mencintai kita dengan cinta yang sangat dahsyat. Maka kita meyakini guru kita Al-Habib Umar dan para habaib sangat mencintai kita sebagaimana Rasulullah SAW mencintai umatnya. Allah la yahrimna min mahabbatihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari cintanya. Wa min nadharihim wa min madadihim wa min inayatihim. Dan semua pandangan dan anugerah serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairal jazaa kepada Fadilah Syekh Abdul Rahman Khan min Janub Afrika. نطلب على سماحة الفضيلة العلامة الحبيب الداعية علوي السري أن يلقي علينا الكلمة فعليه يتفضل مشكورا ويترجمها الحبيب العيدروس من سورابايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله يا أحباب رسول الله. الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، جعل لنا الأرض بساطا ومهدها لنا وأمدنا من كل ما سألنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعمة أنعم الله بها علينا ونحن في هذه الحياة نتمتع بهذه النعم، ويدفع الله عنا النقم وكل الظلم وكل المصائب، ونحن هل نشكر؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. Beliau memberikan kepada kita kalimat pertamanya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya antum sekalian, kita semuanya adalah menjadi pecinta-pecinta Allah dan pecinta-pecinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak kurang Allah Subhanahu wa taala membentangkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di langit, membentangkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang di bumi untuk kita bisa rasakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau wahai manusia hendak menghitung daripada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehku kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dengan itu, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan sekarang ataupun besok ataupun selanjutnya, itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari kita yang selalu banyak bersyukur, atau malah sebaliknya kita kufur daripada kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? وجلستم في هذا المجلس من أوله إلى الآن وأنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kalian semuanya dari awal majelis sampai akhir daripada majelis ini bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa seseorang yang bersolawat
sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali balasan dari kita bersalawat sekali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنمعن النظر فيما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولنفكر في هذا الحديث العظيم الذي يحمل في طياته السعادة. Dan kita banyak berpikir apa yang kita bisa ambil daripada hadis yang barusan kita dengar dengan pemikiran yang baik, sehingga kita bisa merenungi apa yang disabdakan dan kita bisa meyakini apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW daripada fadilah, daripada salawat tadi. 1 dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان الذي يصلي على النبي واحدة فيصلي الله عليه 10، فهل أن الله سبحانه وتعالى يصلي إلا على سعيد؟ Kalau seandainya 1 saja salawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali, dan kita yakin bahwasanya itu adalah keberkahan, kemujuran, suatu keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. فالشقي لا يصلي الله عليه. Karena orang yang tidak beruntung, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. فساقنا الله إلى هذا الجمع كي يسعدنا. Allah Subhanahu wa taala mengirim kita hingga kita hadir dalam majelis ini untuk kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah taala. فبمرة واحدة يسعدك الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا صليت على النبي مرات ومرات. 1 kali saja menjadikan kita menjadi orang yang paling beruntung. Bagaimana kalau kita bersolawat sekali dan 2 kali dan berkali-kali kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. ولكنها حقيقة التعلق بهذا الاسم الشريف، تعلق باسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدخل في قلوبنا حقيقة الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. Hakikatnya untuk kita bisa mendapatkan itu semuanya, kita berusaha untuk menjaga keterikatan kita dengan beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والتخلق بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو مدخل كبير وقوي ومتين لأن نكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوالنا الدنيوية والأخروية. Dan berusaha untuk kita menjaga dan belajar terus dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu semuanya akan menjadikan kita berada di belakang safnya yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن نأخذ بصفاته التي وردت في كتب السيرة وهي طافحة بها. Dan kita bisa mengambil sedikit-sedikit sifat-sifat Rasulullah SAW yang mana banyak kita lihat dalam kitab-kitab, dan kita bisa pelajari dan kita bisa mengamalkan daripada sifat Rasulullah SAW. فكيف حالنا إذا كنا في هذا المجلس متحققين بهذه الصفات المحمدية؟ Bagaimana keadaan kita yang begitu mulia dengan kita bertahqiq, betul-betul kita mengamalkan daripada sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورجعنا إلى بيوتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah itu kita yakin kita nggak pulang dari majelis ini kecuali kita ada daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم عشنا ما حيينا ونحن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga kehidupan kita selalu meniru daripada tariqah, manhaj daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونذوق حلاوة تلك المتابعة وتلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرضى بغيرها أبدا. Dan kita berusaha dan kita bisa mendapatkan halawah, yaitu kemanisan, keindahan, dan kita bisa rasakan daripada sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari majelis ini. وإذا ذقنا تلك الحلاوة التي هي متابعة النبي ومحبته، فإن الإنسان لا يمكن أن يستعيض عنها بأي شيء ولو بالدنيا وما فيها. Jikalau kita sudah mendapatkan kenikmatan halawah mutaba'ah, mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, dunia sedikit pun kita tidak akan tertipu, karena kita sudah mendapatkan daripada kenikmatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهل يعقل أن يستبدل الإنسان شيئا آخر من متاع الدنيا يستبدل ذلك برسول الله؟ لا يمكن.
Sesungguhnya seseorang yang sudah merasakan kenikmatan seperti itu, maka tidak bisa tergantikan dengan apa yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dunia pun kita tidak tersirat dan kita tidak tertipu dengan dunia itu. فهو إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة. Dan Rasulullah SAW adalah panutan kita dunia dan juga panutan kita dalam akhirat. ويوم تأتي كل أمة مع إمامها. Dan nanti di hari kiamat semua orang akan mengikuti imamnya masing-masing. فلا يمكن ولا ينبغي ولا يستحيل أن نتخذ إماما في الآخرة أو في الدنيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan itu, sesungguhnya kita tidak akan tertipu dengan, kita tidak akan bisa mengikuti daripada imam lain, imam dunia dan akhirat, yaitu kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لمحبة رسول الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu mencintai dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. ويفتح قلوبنا لذوق محبة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita bisa merasakan daripada kenikmatan dekat dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويفتح أعيننا الظاهرة والباطنة للاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka daripada batin kita sehingga kita bisa menjadikan peringkat yang dekat, kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويأخذ بأيدينا للدخول إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. kita bisa diambil dan diseret tangan kita, diajak oleh Rasulullah SAW tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا المرافقة التي بكى من أجلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kedekatan kita kepada Rasulullah SAW, yang mana para sahabat pun menangisi keadaannya untuk selalu bagaimana mereka dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. فلا تطيب الجنة إلا برسول الله. Tidak indah surga, keindahannya hanyalah dengan adanya Rasulullah SAW. ولا تطيب المرافقة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak indah dekatnya kita kecuali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. وإن في هذه الجمع الكبير نسأل الله أن يقبلنا بمن فينا وبما فينا وبما معنا من أعمال سيئة ومن قبائح ومن أخطاء، ولكنه الغفور الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأتيناك يا الله بذنوبنا وبخطايانا، وببركة هذا الجمع المبارك وببركة هؤلاء الأولياء والعلماء والصالحين أن تقبلنا على ما فينا. Tenang, jangan kecewa semuanya. Semua dari kita yang memiliki dosa, kesalahan besar ataupun kecil, sesungguhnya dengan adanya kita di majelis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang sedikit, yang kecil ataupun yang besar. Jangan putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala, taqdu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Duhai Allah, kami datang di dalam majelis ini dengan dosa-dosa kami, baik dosa besar kami atau dosa kecil kami, ampunilah kami semuanya dengan berkahnya majelis ini. فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai dalam surgamu yang begitu tinggi, yang begitu mulia, ya Allah. ونسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويبدل سيئاتنا حسنات. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan juga tutupi aib-aib kami dan juga ganti segala keburukan kami dengan kebaikan darimu, ya Allah. ويدفع عنا وعن المسلمين كل شر وكل بؤس وكل ضير. Dan juga ya Allah, jauhkan dari segala orang-orang muslimin dari segala keburukan, bala dan musibah, ya Allah. وأن يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah insyaallah.